Baik, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, eh kita mulai saja ya. Perkenalkan, nama saya Rizka Asabetsila. Ini salah satu program yang insya Allah menjadi program tahunan saya ya. Sebagai dosen, salah satu kewajiban saya adalah pengabdian terhadap masyarakat. Nah, ini salah satu program saya memberikan pelatihan gratis selama 12 kali pertemuan yang nanti insya Allah akan ada tahap kedua juga. Jadi sebenarnya saya ada dua program ya untuk TOEFL dan IELTS ya. TOEFL hari Selasa dan Rabu, untuk IELTS-nya Senin dan Kamis. Ya udah, IELTS-nya sudah mulai Senin kemarin ya, pukul 16.00 sampai 17.00. Baik, em, sesuai dengan agenda kita, ya, kita akan belajar TOEFL, TOEFL ITP ya, karena ada dua jenis TOEFL. Salah satunya TOEFL ITP dan yang kedua TOEFL IBT. Yang kita pelajari ini, yang skornya antara 310 sampai 677, itu adalah TOEFL ITP. Dan mengakses atau menilai tiga skill bahasa Inggris kita yaitu listening, reading, dan structure. Structure hubungannya dengan grammar ya. Dan TOEFL ITP ini official ya, official dari luar negeri ya untuk penilainya, untuk sertifikatnya ya. Lalu TOEFL ITP ini biasanya ya berbayar untuk tesnya antara 500 sampai 600 ya kalau tidak salah. Dan kalau TOEFL yang dikeluarkan oleh instansi seperti kampus ataupun bimbingan belajar yang tidak ada tulisan ITP-nya, tulisannya instansinya itu bukan TOEFL ITP ya. Itu hanya TOEFL-TOEFL yang digunakan untuk syarat-syarat terbatas. Nah, biasanya kalau untuk beasiswa minimal adalah TOEFL ITP, itu pun untuk kuliah dalam negeri. Ada beberapa kampus yang menerima TOEFL ITP, kampus luar negeri, biasanya Malaysia dan beberapa kampus lainnya. Jadi keberlakuan TOEFL ITP ini hanya berlaku, mayoritas berlaku di dalam negeri ya. Jadi kalau misal daftar LPDP yang dalam negeri itu pakainya TOEFL ITP. Jadi saya dulu ketika daftar LPDP S2 itu saya menggunakan TOEFL ITP. Waktu itu bayarnya masih 450 ya. Jadi ini untuk peserta harus dipastikan ya, harus dipastikan tujuannya Ini untuk apa. enggak. Oke. Cepat-cepat apa tuh yang Oke. ini bahasa Inggris. Ih salah. Oke. Oke. Jadi nanti ya agenda kita ya, kita selang-seling ya, kita switch. Hari ini listening ya, skill 1 sampai 6. Kemudian pertemuan berikutnya reading, kemudian pertemuan berikutnya structure ya, ada tiga. Kalau ada yang belum pernah tes TOEFL, ya saya ulangi lagi, TOEFL itu ada tiga macam skill yang di-assess atau diujikan. Yang pertama adalah listening, kemudian reading, dan structure yang hubungannya dengan grammar. Nah, buku yang saya rekomendasikan untuk belajar, jadi saya harapkan ya nanti setelah program ini kalian bisa belajar secara mandiri. Karena menurut saya sangat kurang kalau hanya 12 pertemuan. Oke. Jadi buku buku yang saya sarankan adalah buku ini ya, yang linknya sudah saya taruh di deskripsi ya, bukunya Longman. Ini untuk TOEFL.
TOEFL ada yang komputer, ada yang paper base. Tapi saya sarankan yang komputer ya, lebih enak yang komputer. Sama, biayanya sama. Oke, jadi ini bisa dilihat ya. Layar saya sudah kelihatan, share screen saya sudah kelihatan. Iya, sudah, Bu. Oke. Oke. Ya. Jadi, buku ini nanti ada section one itu listening ya, listening bisa dilihat ada berapa skill di sini. Ada skill satu sampai sampai ini 34 ya. Skill satu sampai 34 untuk listening. Hari ini kita akan belajar listening 1 sampai 6. Kemudian untuk section 2 itu structure ya. Di sini structure dulu. Bukan reading dulu tapi structure dulu. Nah, kita lihat structure itu ada berapa skill ya. Mulai dari skill satu sampai sebentar saya gedein. Skill satu sampai berapa ini? Sampai 60 ya. Nah, distinguish other, another, and others. Kemudian yang terakhir, section 3 itu adalah reading. Kita lihat berapa skill di buku Longman ini. Mulai dari skill satu sampai skill 14 aja. Ya. Di sini section 4 untuk writing ini kita tidak pelajari karena memang tidak diujikan di TOEFL ITP. Ini diujikan di TOEFL IBT ya. TOEFL ada dua, ITP dan IBT. Kalau di TOEFL IBT ada writing, ada speaking. Dan TOEFL IBT itu kegunaannya untuk kuliah di luar negeri. Dan sekali tesnya itu sekitar 3 juta lebih sama dengan IELTS ya. Jadi TOEFL IBT dengan IELTS itu sama untuk kuliah di luar negeri, hanya saja providernya beda. Kalau IELTS itu lebih ke British, kalau TOEFL itu ke American ya, Amerika. Oke, jadi sudah tahu ya. Jadi cara belajarnya kalau bisa dihabiskan ya per skillnya ya, karena belajar bahasa Inggris itu proses ya, belajar proses tidak bisa langsung, tidak bisa cepat langsung. Kalau banyak bimbel-bimbel yang ngajari cara cepat, mungkin bisa. Nanti di sini termasuk akan saya jelaskan beberapa cara cepatnya. Tapi nggak semuanya bisa pakai cara cepat ya. Ada beberapa yang memang kita harus pahami. Oke, saya ulangi, listening ada 34 skill, kemudian structure ada 60 skill, ya, structure ada 60 skill, kemudian reading ada 14 skill. Oke, sekarang kita masuk ke materi hari ini yaitu listening. Oke, dalam bahasa Inggris, T-nya tidak dibaca, ya. Bukan listening ya, tapi listening. Oke. Ini skornya ya, ini skor. Yang ini tuh TOEFL ITP. Oh ya, ini yang komputer tes yang beda ya. Kita fokus ke sini ya, yang biasanya dipakai. Nah, antara 300 sampai 677. Jadi kalau kalian salah semua ya, kalian salah semua itu nilainya 300 ya. Kalau salah semua nilainya 300. Jadi kalian jangan bangga ya, misal sekali tes dapatnya 300 gitu artinya salah semua. Tapi nggak apa-apa, yang penting kita mau belajar ya. Nilai maksimum 677. Kalau LPDP ya, LPDP untuk S2, kalau peraturannya nggak berubah, mintanya 500 minimal untuk S2. Kemudian untuk S3 minimal 530 dalam negeri ya. Oke, itu beberapa info. Oke, sekarang kita langsung sebelum ke materi, ada yang mau ditanyakan? Bisa di chat ya kalau mau bertanya.
Oke, kita sampai ke materi. Jadi nanti materi dulu, ya, materi dulu, baru latihan. Oke. Skill satu, disiapkan kertasnya ya, disiapkan catatannya untuk belajar. Oke. Listening. Skill satu adalah fokus on the last line. Fokus on the last line. Maksudnya apa? Fokus on the last line itu adalah the short dialogues involve conversation between two people, each followed by a question. It is important to understand that the answer to this type of question is most often, but not usual, but not always found in the last line of the conversation. Jadi, kalau di listening pertama itu biasanya kan ada dua percakapan ya, ada man dan woman ya, man dan woman. Ini juga salah satu trik. Kalau mentok kalian nggak tahu apa yang dikatakan oleh man atau oleh pembicara yang pertama, fokuskan pada pembicara kedua. Karena biasanya jawabannya ada di pembicara yang kedua, ya. Walaupun ini ada tulisannya but not always, tidak selalu, tapi 90% jawabannya ada di jawaban yang kedua. Maksudnya fokus on the last line itu adalah fokus pada pembicara yang kedua. Entah itu cewek atau cowok, pokoknya yang kedua. Ya, biasanya jawabannya ada di situ. Nah, ini recordingnya. Recordingnya kan ngomong, Billy really made a big mistake this time. Yes, he forgot to turn in his research paper. What does the woman say about Billy? Misal kalian nggak paham ini, yang man-nya ngomong apa, langsung fokus ke woman-nya. Yes, he forgot to turn in his research paper. Dia lupa untuk menyerahkan research papernya. Research paper itu kayak artikel ya, kayak artikelnya gitu ya. Berarti jawabannya adalah di woman-nya. Nah, ini untuk skill satu. Berarti jawabannya apa? Kita fokus ke yes, he forgot to turn in his research paper. On your textbook or on the computer screen, you read yang pertama, it was the first time he made a mistake. Apakah ada? Apakah yang A ini merupakan arti dari yang woman katakan? It was the first time he made a mistake. Ini kali pertama dia membuat kesalahan. Tidak. Woman-nya tidak bilang seperti itu, berarti A salah. Yang B, he forgot to write his paper. Apakah dia lupa menulis papernya? Tidak. Ingat sama-sama ada forgot-nya. Jangan dipilih yang forgot. Ya. Di sini dia lupa turn in, menyerahkan. Kalau di sini write, kan salah. Dia berarti kan sudah menulis tapi belum disubmit gitu aja kan? Belum dikumpulkan. Ya. Turn in itu menyerahkan ya. Turn in menyerahkan atau submit. Kalian kalau belajar TOEFL itu harus telaten. Belajar bahasa itu harus telaten, ya. Jadi misal ada kosakata yang baru, misal kalian nggak tahu, itu harus sering-sering, nah, kayak gini, dikasih komentar. Ini yang turn in, saya kasih tanda, oke. Kemudian saya kasih komentar di sini. Kasih komentar, turn in. Ini masuk verb atau kata kerja yang artinya menyerahkan. Ini kelihatan ya, saya nulis menyerahkan itu kelihatan ya. Oke. Kemudian untuk menambah kosakata atau vocab, menyerahkan bisa turn in, bisa submit, ya kan? Ini juga verb, artinya menyerahkan. Oke.
kita pilih, astagfirullah. Kita pilih jawaban yang artinya dia lupa menyerahkan. Berarti yang mana? He didn't remember to submit his assignment. Makanya di sini pakai turn in, jawabannya pakai submit ya. Nah, di sini vocab kita juga diuji ya. Jawabannya yang D. Ingat, untuk skill pertama fokus pada pembicara yang kedua. Catat ya, fokus pada pembicara yang kedua. Kemudian kita lihat strateginya di sini. Strategi satu ya. The last line of the dialogue probably contains the answer to the question. Last line ini maksudnya pembicara kedua ya. Pembicara kedua probably ya, mungkin mengandung jawaban dari pertanyaan. Kemudian yang kedua, listen to the first line of the dialogue. Jadi tetap harus didengarkan ya pembicara yang pertama. Tetap harus didengarkan, jangan pasrah aja ya udah saya dengerin yang kedua langsung jangan ya, tetap harus didengarkan yang pertama. But if you understand it, that's good. Kalau kalian paham itu baik. But if you don't understand it, don't worry because it probably does not contain the answer. But jika kamu tidak memahaminya yang first line atau first speaker atau pembicara yang pertama itu nggak apa-apa karena biasanya tidak mengandung jawaban. Be ready to focus on the last line of the dialogue because it probably contains the answer. Jadi fokus pada pembicara yang kedua. Repeat the last line in your mind as you read through the answer in the text. Oke, sekarang kita coba ya. Kita coba nggak pakai itu dulu. Oh, kita langsung coba pakai sound ya. Oke, dari sini sebelum kita latihan, ada yang ditanyakan dulu untuk skill satu. Nggak ada. Oke. Saya mau share. Sebentar, sebentar, sebentar. Bentar. Share screen saya kok berhenti ya, bentar. eh ini TOEFL exercise-nya kelihatan di layar? Enggak ya? Bentar. Oke, silakan menggunakan headsetnya ya untuk mendengarkan. Oke, kita mulai skill yang pertama ya. Perhatikan pada pembicara yang kedua. Di sini sudah kelihatan screen-nya? TOEFL exercise. Sudah? Sudah, Bu. Oke, oke. Em, Oke, kita putar ya. Sambil ini dijawab, nanti saya tanya satu persatu jawabannya ya. Biar yang ngomong nggak saya aja, biar ada interaksi ya. Nomor 1 sampai 4, silakan dijawab di kertas. Nanti saya tanya. TOEFL Exercise 1. In this exercise, listen carefully to the short conversation and question in the recording, and then choose the best answer to the question. You should focus carefully on the second line. Number 1. How soon will you be leaving? I'm on my way now. What does the man mean? Oke, saya ulangi ya.
speaker 2 tadi bilangnya I am on my way now. Cepet banget tau. Nah, ini berarti harus dibiasain mendengarkan podcast berbahasa Inggris ya. Oke, saya ulangi ya. On the second line. Number 1. How soon will you be leaving? I'm on my way now. I am on my way now. Nah, berarti yang mana? Silahkan dipilih dulu. I am on my way now. What does the man mean? Nomor 2 yang kanan ya, bukan yang bawah. Number 2. Was Steve able to get into the house? I left the door unlocked for him. What does the woman assume Steve did? Nah, ini coba saya ulangi ya. Steve able to get into the house? I left the door unlocked for him. I left the door unlocked for him. Ya, saya ulangi ya. Was Steve able to get into the house? I left the door unlocked for him. I left the door unlocked for him. Oke, ini masih saya bantu ya. Oke, silakan dijawab. What does the woman assume Steve did? Number 3. The dinner special is roast turkey with mashed potatoes and gravy and apple pie for dessert. That doesn't sound good to me. What does the woman mean? Oke, saya ulangi ya. Fokus ke ceweknya. Potatoes and gravy and apple pie for dessert. That doesn't sound good to me. That doesn't sound good to me. Coba diulangi lagi. What does the woman mean? Dessert. That doesn't sound good to me. That doesn't sound good to me. Pie for dessert. That doesn't sound good to me. What does the woman mean? Number 4. Could you help me with my physics homework tonight? I'm really having trouble with it. Sorry, I'm busy tonight. What does the Ini gampang banget ya. Sorry, I'm busy tonight. man imply? Really having trouble with it. Sorry. Number 4. Could you help me with my physics homework tonight? I'm really having trouble with it. Sorry, I'm busy tonight. What does the man imply? Oke, silahkan. Number 5. What did you think of Professor Martin's lecture on the migratory habits of whales? I couldn't keep my eyes open. I couldn't keep my eyes open. I couldn't. Ada den-dennya itu berarti not ya. Kita ulangi. What did you think of Professor Martin's lecture on the migratory habits of whales? I couldn't keep my eyes open. What does the I couldn't keep my eyes open. woman mean? Number 6. Have this month's bills been paid, or is that something we need to take care of now? I paid the phone and electricity, but not the credit cards. What does Need to take care of now. I paid the phone and electricity, but not the credit cards. I paid the phone, electricity, but not
the card. Coba kita ulangi. What does Bill's been paid, or is that something we need to take care of now? I paid the phone and electricity, but not the credit cards. Oh, What does the man mean? The ulangi phone and ya. electricity. Have this month's bills been paid, or is that something we need to take care of now? I paid the phone and electricity, but not the credit cards. Oke, What next. does the man mean? Kita ulangi Month's lagi ya. bills been paid, or is that something we need to take care of now? I paid the phone and electricity, but not the credit cards. What does the man I paid the card electricity, but now the card. Coba ya. 6. Have this month's bills been paid, or is that something we need to take care of now? I paid the phone and electricity, but not the credit cards. What does the man mean? Number 7. Will you be able to get back from running all your errands by 4 o'clock? I'll be back as quickly as I can. What does the woman I'll be back as quickly as I can. Ya. Coba. Number 7. Will you be able to get back from running all your errands by 4 o'clock? I'll be back as quickly as I can. What does the woman say that she'll do? Number 8. Have you seen Tim? I really need to talk with him about the phone bill. Well, he was here just a minute ago. What does the woman say about Tim? Saya ulangi ya. Number 8. Have you seen Tim? I really need to talk with him about the phone bill. Well, he was here just a minute ago. Well, he was here 2 minutes ago. Number 8. Have you seen Tim? I really need to talk with him about the phone bill. Well, he was here just a minute ago. He was here just 2 minutes ago. What does the woman say about Tim? Number 9. There's a car parked in my spot, even though the sign says that this space is reserved. I guess we'll have to park somewhere else. What does the woman Number 9. There's a car parked in my spot, even though the sign says that this space is reserved. I guess we'll have to park somewhere else. What does the woman mean? Number 9. There's a car parked in my spot, even though the sign says that this space is reserved. I guess we'll have to park somewhere else. What does the woman mean? Oke, coba kita perlambat ya. Tadi kurang begitu jelas. There's a car parked in my spot, even though the sign says that this space is reserved. I guess we'll have to park somewhere else. I guess we have What does the park woman mean? somewhere else. Oke, nomor selanjutnya. Number 10. Do we have enough food for all the guests who are attending the reception this evening? The refrigerator's about to burst. What does the man mean? The refrigerators
Burst tadi saya dengarnya. Burst terbakar. Number 10. Do we have enough food for all the guests who are attending the reception this evening? The refrigerator's about to burst. What does the man mean? Oke. Oke, sebentar. Bentar ya. Oke, silakan disiapkan jawabannya. Oke, sebentar. Oke, nomor TOEFL satu. exercise. Siapa ya nomor satu ya? Mbak Siva. Mbak Siva nomor satu jawabannya apa, Mbak? Di Bu. D. He will do it his own way. Oke. Ada yang lain? Silakan sambil berargumen. Enggak, Bu, saya bukan D karena begini-begini gitu. Manut, kita dengerin. Saya berbeda, Ya, Bu. ya Mbak Hidayah, apa Mbak? Ya. Saya memilih jawaban A. He is living now. Karena, Ya, karena tadi kalau tidak salah itu sempat percakapan yang diutarakan oleh man itu he is on, intinya tuh dia sedang dalam perjalanan seperti itu, Bu. oke. Kita dengarkan ulang ya. Saya eh lambatkan setengahnya. Exercise 1. Number 1. Was Steve able to get into the house? I left the door unlocked. Oh, bukan. Fully on the second line. What does the man mean? What does the man mean? Hey now. Fully on the second line. Number 1. How soon will you be leaving? I'm on my way now. I am on my way now. Tadi kan ceweknya bilang, intinya, apakah kamu sudah leaving, sudah berangkat? Jawaban cowoknya, I am on my way now. Berarti dia artinya sedang ya, berarti he is leaving now. Ya, he is leaving now. Nanti, ya ini ada hubungannya dengan skill 2. Skill 2, oh nanti ya skill 2-nya saya jelaskan nanti. Oke, pelan-pelan aja dulu ya. Soalnya ini ada beberapa yang belum
Belum pernah TOEFL. Oke, berarti jawabannya yang A ya. I am on my way now itu artinya akan I am on my way now itu artinya saya di jalan sekarang. Berarti dia sedang berangkat sekarang, meninggalkan. Intinya kan ditanya sama ceweknya. Kamu wis berangkat burung? Ini aku sedang di jalan gitu ya. Oke. Nomor dua. Sebentar. Nomor dua berarti tadi Mbak Siva ya. Sekarang Mbak Nadia ya, Mbak Nadia. Nomor dua jawabannya apa Mbak? Halo. Eh, menurut saya yang A. Mbak Jihan ya, Mbak Jihan yang E. Oke. He left the house without locking the door. Oke, coba ya. He ya di sini ya, harus harus itu ya, harus fokus ya. Coba kita dengarkan. What does the man mean? Ini nomor satu. Number 2. Was Steve able to get into the house? I left the door unlocked for him. I left the door unlocked to him. Yang meninggalkan rumah tanpa dikunci, ceweknya atau cowoknya? Mbak Jihan. Ceweknya. Ceweknya ya. Kalau he berarti salah kan? Ya, Nah, yang D. yang D berarti salah. Berarti jawabannya coba ya kita What does ulangi. the woman assume? Was Steve able to get into the house? I left the door unlocked for him. I left the door unlocked to him. Him berarti kan cowok ya. Berarti aku membiarkan rumah tidak terkunci untuk dia. Dia cowok kan him. Berarti yang apa jawabannya? Ya, C. Supaya C. apa? Ya, he Kayak was able to open the door. gitu. Gitu ya. Nanti ada skill yang kedua ya, yang belum saya jelaskan. Ini tapi saya kasih spillnya aja ya. Jangan memilih yang benar-benar mirip di recording. Tadi kan ada unlocking ya, unlocking the door. Mbak Jian milihnya ada locking, ada the door. Padahal yang jawaban C nggak ada kata unlocking ya, adanya cuma the door aja kan ya. Oke, salah satu skill kalau nggak salah nomor 2 atau nomor 3 jangan memilih jawaban yang terlalu mirip dengan recording ya. Berarti nomor 2 yang C. Oke, sekarang Mbak Nadia ya. Mbak Nadia ada? Saya, Bu. Oh ya. Nomor 3 jawabannya apa Mbak? Apa nomor 3 jawabannya? Mbak Nadia, oh di chat ya. D atau A ini? Nomor berapa ya? 3. Ya, yang mana? Pilih salah satu, D atau A. Oke, boleh ya. Azmi jawabnya D, Mbak Nadia jawabnya D atau A. Aduh, mana ini? Oke, kita dengarkan lagi. What does the woman assume Steve did? Number 3. The dinner special is roast turkey with mashed potatoes and gravy and apple pie for dessert. That doesn't sound good to me. That doesn't sounds good to me. Doesn't berarti artinya does not. Doesn't, does not. Wouldn't, will not. Ya, berarti ceweknya ini suka nggak dengan menunya kira-kira? Nggak suka kan? Nggih, Bu, nggak suka. Nggak suka. Kalau yang A tidak suka mendengar. Dia pikir dinernya sangat spesial, enggak lah ya. Kemudian yang C, dia khususnya suka dengan roast turkey. Turkey itu ayam kalkun loh kalau nggak salah ya. Terus she'd prefer a different dinner. Dia prefer, dia lebih suka, lebih prefer, lebih ya lebih suka
a different dinner, dinner yang lainnya. Berarti yang mana? Dia kan tadi bilang nggak suka. It doesn't sounds good ya. Berarti yang mana? Yang D, ya kan? Kalau nggak suka kan dia yang lainnya aja gitu ya. Berarti jawabannya yang D. Sekarang yang nomor 4. Mbak Azmi. Jawabannya apa? Iya, Bu. Azmi Jawaban jawabannya B. B. Oke, betul ya yang B ya. Ini jelas What ya. does the woman mean? Yes, tutup nanti ya. Number 4. Could you help me with my physics homework tonight? I'm really Could you help me do the homework physics tonight? I'm really having trouble with it. I'm really having trouble with it. Sorry, I'm busy tonight. What does Sorry, the man imply? sorry, I'm busy tonight. Yang A. He will busy with her homework tonight. He cannot help her tonight. He's sorry he cannot ever help her. Nah, berarti yang mana ini? Berarti yang tadi ya betul yang B ya. Dia tidak bisa membantunya malam ini. Sudah titik, nggak ada keterangan apa-apa ya. Kalau ini kan ada keterangannya. Ya, dia sangat sibuk berarti dia tidak bisa membantu. Bu, yang A kenapa enggak? Ini kan ada will-nya. Will be busy with her homework. Her homework kan berarti PR-nya si cewek. Ya, padahal dia busy kesibukan dia sendiri gitu ya. Nomor 5. Nomor 5, Mbak siapa yang belum ya? Mbak Ainun tadi sudah. Number 5. Nomor 5 What did you ya. think of Professor Martin's lecture on the migratory habits of whales? I couldn't keep my eyes open. I couldn't keep my eyes open. Jadi kalau kita mendengar ada den-den ya, couldn't, doesn't itu pasti ada not-nya, negatif di situ ya. What does the woman mean? I couldn't keep my eyes open. Saya bahkan tidak bisa keep my eyes. Mataku tuh bahkan nggak bisa melek gitu. Nggak bisa terbuka. Artinya apa? Mbak Ainun Nadifa? Jawabannya yang oke. Jawabannya yang her eyes hurt. Apakah matanya terluka? Apakah di situ disebutkan matanya terluka? Tidak. Yang B, she thought the lecture was great. Dia berpikir, menurutnya, the lecture was great. Dosennya, apa sih, perkuliahannya sangat menyenangkan atau baik. Nggak mungkin ya, kalau menyenangkan nggak mungkin dia ngantuk. Intinya kan dia ngantuk toh. Kemudian yang C, the class was boring. Bisa jadi ya ta, karena dia ngantuk. Kemudian yang D, she didn't want to watch Profesor Martin. Dia tidak ingin melihat Profesor Martin. Enggak ya, ini terlalu spekulasi ya, terlalu asumsi yang D. Jadi kita nggak boleh berasumsi ya di tes ini sesuai dengan apa yang kita dengar ya. Berarti the class was boring ya, karena dia bilang I don't even I didn't apa tadi? I didn't keep my eyes open ya. Oke, nomor 6. Silakan nomor 6 jawabannya bisa diketikkan di kolom chat. Oke, saya cek dulu yang nomor 6 jawabannya. Coba. 6A. Oke, ada lagi Mbak Sohifah jawabnya 6A. Oke. Ada lagi jawaban yang berbeda. Kita buktikan apakah 6A betul. Oke, kita cek ya. Number 6. Have this month's bills been paid, or is that something we need to take care of now? I paid the phone and electricity, but not the credit cards. Oke. I paid card electricity. I paid.
Berarti kan itu verb 2 ya. Verb satunya kan pay. Pay satu. Kalau dia bilang I paid gitu kan, berarti verb 2 berarti dulu kan? What does the man Paid, or is that something we need to take care of now? I paid the phone and electricity. I paid a phone electricity. I paid. Saya membayarnya waktu itu menggunakan phone electricity. Paid. Kalau verb 2 kan menyatakan masa lampau. Berarti dulu itu pakai phone electricity. But not the credit cards. But no the credit What does the card. man Oke. Berarti jawabannya yang A ya. Eh, iya. Not all the bills have been paid. Sebentar, saya mean? itu dulu, saya To dengarkan take care dulu. of now? Number 6. Have this month's bills been paid, or is that something we need to take care of now? I paid the phone and electricity, but not the credit cards. Oke. Kan ceweknya tanya apakah sudah dibayar? Have bla 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 kan sudahkah gitu ya. Nah, si cowok jawabnya I paid, berarti sebagian sudah dibayar tempo lalu karena pakai verb 2, but now sekarang pakai ini berarti not all the bills have been paid ya. Oke. Nomor What does the 7. man mean? Nomor 7 silakan jawabannya taruh di kolom chat. 7D. Number 7. Oke benar 7D Will you ya. be able to get back from running all your errands by 4 o'clock? I'll be back as quickly as I can. I'll be back as quickly as I can. Ingat, jangan memilih jawaban yang benar-benar mirip di recording. Kalau kalian eh milih yang ini kayaknya tadi dia ngomong back sama quickly ya. Kalian pasti milihnya yang A, ya kan? B, C kan ada back-back-backnya juga. Sedangkan yang D, jawaban yang benar justru sangat beda dengan yang ada di recording. Ya, I'll be back. Back itu diparafrase atau pakai sinonim return ya. Jadi jawabannya itu biasanya pakai sinonim. Return, quick diparafrase fast ya. Fast. Oke, jawabannya D ya. Terus nomor 8. What does the woman say that she'll do? Silakan jawabannya apa kalau itu. Number 8. Have you seen Tim? I really need to talk with him about the phone bill. Well, he was here just a Okay. minute ago. What does the woman say Intinya tim baru aja di sini 2 menit yang lalu. Was ya, pakai lampau. Berarti yang A jawabannya she has not seen Tim. Dia tidak bertemu dengan Tim. Enggak ya. Dia bertemu Tim 2 menit yang lalu. Kemudian yang B kenapa salah? Jawabannya benar yang C ya. Yang B kenapa salah? Tim was there only for a moment. Tim di sana hanya beberapa saat. Salah kan ya? Dia hanya bilang bahwa tim di sini 2 menit yang lalu, bukan selama berapa jam gitu ya. Kemudian yang C, Tim was around a short time ago. Tim berada di sekitarnya a short time ago, beberapa menit yang lalu ya, a short time. Short time ya kan 2 menit. Kemudian Tim will return malah salah ya. Berarti 8C. Jelas yang ini. Ayo about next. Tim? Nomor 9. Number 9. There's a car parked in my spot, even though the sign says that this space is reserved. I guess we'll have to park somewhere else. What does the woman mean? Nomor 9. Apa? Saya ulangi ya. 9D. Oke. Oke. Coba There's saya a car lambatkan parked in ya. my spot,
even though the sign says that this space is reserved. I guess we'll have to park somewhere else. I guess. There's a car parked in my spot, even though the sign says that this space is reserved. I guess we'll have to park somewhere I guess we'll have to else. somewhere else. Jadi dia tuh What? mau mencarikan eh spot yang lain untuk direservasi ya. Berarti yang eh sebentar. Yang D ya. Does the woman mean? Ya, yang D ya, yang betul sebentar. There's a car parked in my spot, even though the sign says that this space is reserved. Jadi cowoknya itu tempat parkirnya itu ditempati orang lain ya, walaupun sudah ada sign-nya kalau itu di reserve. Berarti artinya I guess we'll have to park somewhere else. nah, saya pikir kita harus parkir di somewhere else, di tempat yang lain. Berarti they cannot park the car there. Yang 9 itu yang D ya. Oke, sekarang yang nomor 10. What does the woman mean? Number 10. Do we have enough food for all the guests who are attending the reception this evening? The refrigerator's about to burst. What does the man mean? All the guests who are attending the reception this evening? The refrigerator's About to burst. What does the man... Number 10. Do we have enough food for all the guests who are attending the reception this evening? The refrigerator's about to burst. Oh, oke. Salah tadi saya mau. Ceweknya tuh kan tanya, do we have enough apa ya? Enough food for all the guests Do we have enough food for all the guests who are attending the reception this attending this reception evening? this evening? The refrigerator's about to burst. The refrigerator sih hampir meledak karena kebanyakan. Maksudnya gitu. Ya, the refrigerator about burst. Jadi kayak itu loh kulkasnya sampai mau meledak. Berarti artinya there is plenty to eat. Ada banyak makanan, ya. Gitu. Makanya walaupun kita fokus ke eh, speaker yang kedua, kita juga harus paham artinya. Gitu ya. Oke, skill 1 sudah selesai. Kita masih ada waktu, kita belajar skill 2. Oke. Skill 2, apakah itu? Ini tadi yang kita itu ya, kita jawab. Nah, skill 2 mudah, yaitu choose answer with synonym. Ya, choose answer with synonym. Jangan dilupakan ya yang skill 1. Kalau skill 1 fokus ke pembicara kedua, yang skill 2 fokus ke sinonim. Ingat, kita fokus ke dua dulu ya. Oke. She just start working in a real estate agency. Start working. Sinonimnya apa? Begin a new job. Ya. Jadi itu start working artinya di sinonimnya begin a new job ya. Choose answer with synonym.
Kalau di recordingnya bilang start working, berarti jawabnya yang begin a new job. Oke, langsung skill 3. Biar cepet ya. Dan ditanyakan silakan. Oh, belum kelihatan. Bentar, bentar. Bentar, 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 bentar. Oke, oke ya. Kalau ada itu ya, sebentar. Kenapa ini kok belum kelihatan? Sebentar. Kita kembali ke bukunya Longman ya. Sebentar. Saya stop share dulu. Oke, sudah ya. Oke, sekarang skill yang kedua. Skill yang kedua, mana tadi? Eh, skill 2 sama 3 langsung ya, saya langsungkan ya. Tetap ya, kita fokusnya ke pembicara yang kedua, yaitu she just she just start working in a real estate agency. Start working berarti sinonimnya yang begin a new job ya. Begin a new job. Yang ini, begin a new job. Sudah saya ijo-ijoin ya. Begin a new job. Jadi pilih sinonimnya. Choose answer with synonyms. Synonyms, pakai sinonim. Itu skill yang kedua. Kemudian skill yang ketiga, avoid similar sounds. Avoid similar sounds. Kayak tadi sudah saya jelaskan ya. Hindari ya, hindari kata-kata yang sama. Tetap ya kita fokusnya ke pembicara yang kedua. Dia bilang apa? He was searching for a new apartment. Searching for a new apartment. Apartment itu kira-kira mirip dengan apa soundnya? Departemen, ya tahu department. Searching mirip dengan research ya. Kalau kita nggak fokus itu kan, aduh kayaknya tadi bilangnya research ya, padahal bilangnya searching. Kemudian apartment itu hampir mirip dengan appointment, ya tahu. Search mirip dengan church, gereja. Berarti jawabannya yang B. Jawabannya yang B. Lihat, yang B itu sama sekali malah nggak mirip ya. Sama sekali malah nggak mirip dengan sounds ya. He was looking for. Jadi searching for itu kan sinonimnya adalah looking for. Sama-sama mencari. Apartemen itu adalah place to live. Ya, place to live. Jadi gitu ya. Jadi kalau kalian benar-benar, aduh, benar-benar nggak kedengeran apa-apa, maksudnya benar-benar nggak tahu artinya, pilih yang sama sekali nggak mirip. Ya, itu untuk usaha terakhir ya. Pilih yang sama sekali nggak mirip. Oke, saya ulangi ya. Yang skill 2, pilih sinonim ya. Pilih sinonim dari yang kita dengarkan dari recording. Yang skill yang ketiga, hindari similar sounds. Hindari sounds yang kedengarannya sama dengan yang di pembicara yang kedua. Oke, sampai situ dulu kita coba latihan lagi. Oke, saya stop share dulu sambil dicatat ya. Ini pokoknya belajar mandiri senyaman kalian ya. Gimana? Bentar. Oke, ini TOEFL exercise skill 1 sampai skill 3. Ini kelihatan YouTube-nya? YouTube-nya kelihatan? TOEFL exercise Ya. Suaranya juga kedengar ya? skills 1 through 3. Oke, ini skill 1 sampai 3 ya. Saya ingatkan lagi, skill 1 tadi fokus pada second speaker. And then the second skill, choose the synonyms. And then the third one, avoid the similar sounds. Ya.
Pertama, fokus ke pembicaraan yang kedua. Kedua, eh, pilih sinonim. Ya, pilih jawaban yang mengandung sinonim dari yang kita dengarkan. Yang ketiga, hindari jawaban yang memiliki sound yang sangat mirip dengan recording yang kita dengarkan. Ini saya cuma putar satu kali, silakan ditulis ya. In this exercise, listen carefully to the short conversation and question in the recording, and then choose the best answer to the question. Number 1. Let's stop and get something to drink. Some coffee would be nice. What does the man mean? Number 2. Let's go for a walk in the park. No, not today. It's too cloudy and cold. What does the woman mean? Number 3. I have trouble sleeping at night. You could try counting sheep. What does the woman suggest to the man? Number 4. Have you heard that the department is changing the graduation requirements for our major? Yes, and I just can't believe it. What does the man mean? Number 5. I think we're going to be here for a while. But we've been standing in line for almost an hour. What does the woman mean? Number 6. The conductor is coming down the aisle. Yes, he's collecting the train fare from the passengers. What is happening? Number 7. Have you heard about the new management training program? It will start later this week. What does the man mean? Number 8. Does anyone know where the fire got started? It must have started in the attic. What does the woman mean? Number 9. Aren't you going to tell me exactly what happened? I assumed that you already knew the truth. What does the man mean? Number 10. Have you seen any of the sketches Dave did for his art professor? I've seen some of them, and they were fantastic. What does the woman say about Dave? Oke, saya ulangi sekali lagi ya. Ingat skillnya, hindari yang suaranya sama dan pilih sinonim. Dan tetap fokus pada pembicara yang kedua. Tapi tetap mendengarkan pembicara yang pertama ya. Saya ulangi sekali lagi. TOEFL exercise, and then choose the best answer to the question. Number 1. Let's stop and get something to drink. Some coffee would be nice. What does the man mean? Number 2. Let's go for a walk in the park.
No, not today. It's too cloudy and cold. What does the woman mean? Number 3. I have trouble sleeping at night. You could try counting sheep. What does the woman suggest to the man? Number 4. Have you heard that the department is changing the graduation requirements for our major? Yes, and I just can't believe it. What does the man mean? Number 5. I think we're going to be here for a while. But we've been standing in line for almost an hour. What does the woman mean? Number 6. The conductor is coming down the aisle. Yes, he's collecting the train fare from the passengers. What is happening? Number 7. Have you heard about the new management training program? It will start later this week. What does the man mean? Number 8. Does anyone know where the fire got started? It must have started in the attic. What does the woman mean? Number 9. Aren't you going to tell me exactly what happened? I assumed that you already knew the truth. What does the man mean? Number 10. Have you seen any of the sketches Dave did for his art professor? I've seen some of them, and they were fantastic. What does the woman say about Dave? Oke, silakan jawabannya semua ya 1 sampai 10 diketikkan di kolom chat di kolom sini. Di chat ya, di chat. Oke, saya cek. Silakan yang lainnya.
Oke, ini ya jawabannya. Ya, ini jawabannya. Saya gini kan ya, ntar. C, A, C, A, apa ini? C, A, D, D, A, B, B, bentar. B. Itu ya jawabannya. Jawabannya C, A, D, D, A, D, B, D, B, C, C, B. Yang paling bawah ya. Oke, sudah saya cek dulu. Oke, nanti bisa. Oke, saya rasa untuk malam ini cukup ya. Jadi hari ini target kita tidak terpenuhi ya, yang harusnya skill 1 sampai 3, skill 1 sampai 6. Tapi hari ini cuma skill 1 sampai 3. Oke, besok kita ada pertemuan lagi ya, seminggu karena 2 kali, Selasa Rabu. Besok kita ke reading. Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat. Jangan lupa buku longman-nya dibaca. Kalau ingin belajar bahasa itu memang harus istiqomah ya. Belajarnya tiap hari walaupun mungkin cuma setengah jaman atau 1 jaman. Ya, kalau karena bahasa itu kalau kita lama nggak belajar itu hilang ya. Apalagi kalau mendekati jadwal tes, ya sebisa mungkin belajarnya setiap hari. Oke, terima kasih. Kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai.